اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل كافرهم مسلما، واجعل منافقهم مؤمنا، واجعل فاسقهم صالحا، وزد يا رب صالحهم صلاحا يا رب العالمين. اللهم احفظ لهذه الأمة دينها، وقها شر أعدائها، وأيقظ القلوب الغفلة عما يراد بها يا رب العالمين. وأحسن عاقبتنا وأحوالنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا سعادة الدارين واكفنا همهما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ما الله تنكفو الله بركدا على من نالي سلكة سلامة كونو أكاد دينين غلوماي وياك سلامة دينه أتسك تامين كون فيو نالي تالا دورون أبانا وإسلامي أكو رد بوجولين ودي سلي أيود سلكة ودي سلامة دينه كوننا kasoka sili bara ere ke daluye jonga le maniaka monso aka donko ka islameye sili ba yila keneka akoto ulubetu ala bulu ingan yakan ingan yamai idale me ala kula imada ala kula monso ka fra islamo kan doron ishuko ka islamo ka shukoye iga bara ba ka islamo ka bara ke togoye kemi mbi o yira tamashena auna odi sili nan yi silla ami fra islamo ka na ma yi silla ami fra kafiruka oda ni mami sili na mami ya tun o daluye iga kafiriya de ka hanni islameye ira kono nangon yayi ite sili i kafir de o tamashin angulu am shiriya ka ko masjid fona kara ala bani kilima ka ala yala dinya wonta alala am shiriya ka fa kun tigi nan kanu baga be muhammad ka fa ala ka jondo ala ka cidende do mi ni ala yala re ngi sumanan ke sili kono kuma ala re afa tukamina jien kira ba kono wati be afujunne ni do jien te mani so ja yoroy ma jey mo be sa yoro yoro ininga ko be sa yoro wo yoro o tika ika yele yoro e hakli matte yele jey ko no sabu ka daga jey ti fodi ati kanu bagalto ati jey ko to juska siko ni ko ni ngara ma sebe re ko ni ka ba jey ko no iti lafiya tu abada abada nga jey be jom lafiya o ma mi ma ko ta ko kuma la amma ko ta nya kuma la o tiki be yela ko no o kama ale kila yewoyi afuju ni no jey ko no ni nana jiye kono kabi mara shi hagalo soro na so yifa be ba soro o fate na so e babe ba soro o bate iteri joli bolu suda feon kan kadi e jiye bo kilen ko boybolo juska siko o kuma kale reka so jaay reka fuko ale be jiye kono be Allah fi alendo woni be ken nale be sele kono kuma mina kama kuma tuka ko bilal ye kuma be radiyallahu anhu nama fuko jom bilal misiri wati sirata ko bilal an lafiya jona jiye doninde an kuna ma sebe be doninde dalima be ko jiye kono o kuma fembe ale rek ni lafiya ko isille sil wati sira don sil wole jona an adu sil kono nan jona sil kono don anime lafiya kira sallallahu alaihi wasallam akanyina ma bere jeli pasira o to deda atil lafiya soro foi dila faka do sil kono kishin nama be ni kira bayinka ana dungo naka sabaw ani mawo ma tukunu ko ni nyumani limani afuka si alkiyama doma timani ko ya alaka jon albi anga walanda no yi an bora sanuya kono fenwo fen sanuya ko ye ka se ka seli labɛn yi fenwo fen jika kitila abegera seli labɛn koson yi fenwo fen ko ni jeleba ko kitiye ko ni muso ka lada ko kitiye ko ni chama ko kitiye ko ni sanuya ko ni dona nyegene kan gira sanuya tuka mina ay walanda ke ni bele jelen kan ni bekera mun koson ka seli nyesili seli irione joni amachi aya misali ata doron ani jamana masakau ani jamana setibu na fara ko kata ay audience yi no lufe kanu luka nyogonye apta na ka fingolen wa apta ni apar ko kasama wa la président yin wele bi comme ta fi
o be do i ketigo law ibe label jumel ke te nyeshi par exemple o mi jiye masake fitinu ni o be bana ko me be bana tuka mina o bi sa ko mi bi sa tuka mina o be gese ko mi be gese tuka mina me na fara kinu rubna ere yonke ibi label tuko mina ire bu kalama o na fara kini ala bay mina nyogonyi ko seli eno ka audience di eno bina nyogonyi eno ka ere yonde seli ibi prepara tuko di seli te takanya jine batte ko kanya sanna te ke kanya keni masabale bina nyogonyi fama ko fama ese niyo ke jobo lawa kama fɛn o fɛn bɛ fɔ sanuya la a bɛɛ kun de ye ka seli de labɛn ka d'a kan audience de don labɛn de don réunion de don ani an daba ala cɛ subhanahu wa ta'ala o de y'a to an ye sanuya pitu an y'olu fɔ fɔlɔ mɔgɔ sɔrɔ an bɛna don seli kɔnɔ ka sɔrɔ ka seli k'o labɛn o labɛnw o de ye sanuyaw ye sabu seli bɛ komi biri sanfɛla fɛn min bɛ maa lase biri sanfɛ o ye escalier de ye ni ma yɛlɛ escalier kan kan wala ascenseur kɔnɔ i tɛ se ka se biri sanfɛ dɛ donc ascenseur walima escalier o de ye seliju jɛnɛba koli ani cɛyamamu ani ji ka kitiw n'olu ɲan'i bolo o tuma escalier ɲuman sɔrɔla ka taa sanfɛ yani maa min ka escalier ma dilan ka ɲa i laban bɛ jɛ ka bili sanfɛlan kɔ dɛ o la maa o maa ka jɛnɛba ma ko ka ɲa seli kɛ ko ɲuman kɔni e t'o kɔni sɔrɔ abada abada wa n'i dun ma seli kɔni a banna fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ ɲininkali k'i la i ye dugawuden ye o i ye barikaden ye o i ye ɲumankɛla ye o i ye sarakati bɔla ye o nin bɛɛ bɛ bila kɛrɛfɛ fɔlɔ alikiyama don fo seli ka ɲa dugawuden bɛ don alikiyama don ni selikɛko ɲuman de ye sarakati bɔla bɛ don alikiyama don ni selikɛko ɲuman de ye n'a to n ye nin kɛla ba ye wa e tɛ selikɛla ba ye fu n'i taara lahara i ka sarakati ɲininkali tɛ k'i la i ka dugawudenya ɲininkali tɛ k'i la i ye sigiɲɔgɔn ɲumanya min kɛ o ɲininkali tɛ k'i la i ye ko o ko kɛ diɲɛ kɔnɔ o ɲininkali tɛ k'i la a bɛ daminɛ ni mun fɔlɔ ye o de ye seli ye n'o ɲana o tuma a bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye tɔw labɔ ka na an k'u lajɛ n'o ma ɲa a y'a ta n'a bɛ a ye an mago t'a ka tɔ si la bilen n'i si ka sarakati bɔ la n mago foyi t'a la ala ko ten n'i sigi ka dugawudenya kɛ i bangebaa la n mago foyi t'a la tant que seli ma ɲa ne ka foyi t'i ka ko la ɔ n'a b'o cogo la tan i bɛ mun makaran o tɛ seliko ye o min ye ko kunkolo ye o de la Allah subhanahu wa ta'ala ko ni aw mafabura tuma min na k'aw basigira a ye seli kɛ a kɛcogo la komi a fɔra ye cogoya min na seli kɛra muminun kan waati de ye sɛbɛnfɛn ye sɛbɛnfɛn min ni a kɛra waati ye ka bila seli tɛ kɛ ko a ye n ja tuma min na n b'a kɛ ten seli waati min fɔra ka seli bɔ o la tuma min ka nɔgɔ e yɛrɛ ma ka taa seli bila o la n'a fɔ an balima dɔw b'a kɛ cogoya min na baara kosɔn n bɛ se ka seli fana seli patron tɛ sɔn n bɛ se ka lansara seli patron tɛ sɔn n'a sɔrɔ a bɛ n ka baara tiɲɛ patron ka bon ni ala ye i bɛ ala ka baara bila kɛrɛfɛ i bɛ patron ka baara kɛ n'i tilara tuma min na i bɛ ala ka baaraw fara fara ɲɔgɔn kan a y'a fɔ waati min k'a ka kɛ i m'a k'o waati la i m'a bonya o waati kɔnɔ i taara kɛ waati wɛrɛ de kɔnɔ e bɛ ka nin kɛ jɔn de ye ala wa i yɛrɛ de ye ne ko n ka baara de don a bɛ kɛ nin waati de la e y'o baara in ta i taara k'i sagona waati la i y'o kɛ jɔn ye e yɛrɛ wa ne de i m'a kɛ ni ala kɔni bilen i y'a k'i yɛrɛ de ye kama maa o maa balola o kan i k'a dɔn i ni kungo bɛ ɲɔgɔn na alikiyama don dɛ ni patron ko k'a ka baara ti kɛ a ko ala ka baara ka bon e ka baara ye ala yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ e kan wa ne bɛ balo ka sɔrɔ e ka baara tɛ maa caman bɛ ka balo diɲɛ kɔnɔ o t'e ka baara la o ni ɲɔgɔnna joli joli bɛ ka balo bi o t'e ka baara la ɔ ni ne fana y'a bila ne bɛ sa de wa tɛ sa mɛ n'i ma ala bonya i ma ala ka baara bonya i bɛ patron bonya i b'a ka baara ta ka seli bila ni sago min y'i ja tuma min na i bɛ taa seli k'o sago la tuma min na a banna i y'o k'i yɛrɛ de ye i m'o kɛ ala ye tuguni tuma an ka hakili to o yɔrɔ la seli kɛra waati de ye min n'a sɛbɛnna ka bila a tɛ k'an sago la dɛ a bɛ kɛ ala sago de la rasulu sallallahu alaihi wasallam dɔ nana k'a ɲininka silamɛya yɛrɛ la ko silamɛya ye jumɛn yɛrɛ de ye a ko o tigilamɔgɔ ma a ko seli waati 5 kumaw cɛla a ye silamɛya bɛɛ ɲɛfɔ a ye nka seli ka yɔrɔ la a ko seli waati 5 su ani tile kɔnɔ ala y'o kɛ farida ye an kan a ko yala ne ye seli waati 5 in kɛ sun waati sera n y'o k'a kɛcogo la hiji n'o se kɛra n y'o k'a kɛcogo la ni jaga yɛrɛ fana se kɛra n y'o k'a kɛcogo la komi olu se tɛ n ye bi min se bɛ n ye sisan o ye seli de ye fɔlɔ yalima seli waati 5 n'i y'a k'a kɛcogo yɛrɛ la komi i y'a fɔ cogo min na k'a k'a waati la est ce que dɔwɛrɛ bɛ n kan o kɔfɛ wa a ko la foyi ma wajibiya i kan o kɔfɛ tuguni komi nin b'a yira k'a fɔ seliw la seli min ye wajibi ye seliw cɛla o ye farida 5 in dɔrɔn de ye donc seli si tɛ silamɛya kɔnɔ tuguni ni farida 5 in kɔfɛ min ye wajibi ye jɔn kan o tɛ yen seli tɔw bɛɛ ye sunnaw ani nawafiliw ye n'o ye nafilaw ye kira seginna k'a fɔ a ka kuma la ko silamɛya
ko josin duru ko islamiyya na kilin karla islamiyya bi inyongri de sona bilbile ba abini o nyafo anye a folo ye ka dala folo ko masite fona kar alaye ko sheria ke inen sanfe na so idale mala idiskunna islamu kan niyoro islamu me baraka nyogon fe abaye misri kelen gono abaye islamiyya baraka yoro la o tuma uluka niyoro ila uluka meida kono ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah uluko meida kono o de ba to uluba do ki islamiyya de parce que iko ko masite fo ala kelen pe islamiyya yo me iko muhammadu ala ka kiden islamiyya yo me allo kala shen kelen o tuma o seeda do ka fo islamiyya josen do a josen fulana o di seli do liye seli do farda duru ka men seli fanana da se fo fajirima o josen duru suni tile kono o islamiyya ka josen fulana ye sabana o ye jaga boliye ni sebe mamiye mishi ba saka nyame ka fara sanu ni warika ka fara hali marchandise kan na so marchandise nunu ni yata jakudi kama hali so ni so sanka jojo jaku kama iba luwanze waru ibika imunu ni uluye e ma joki re ka do akono ni re shiso de don jagate ola me ye so jo mo so ibina bla service u bata mo bina appartement ta ulu jakudi o so be jaga ba bela ulu ka kitu be no na la na flo di mawo mama uli ka nyini jaga bi ka na flo mina jaga ci ka na flo mina ikase ko don wajibi islamique kelengelen beka ka fara so hijili kanu alqabai sanwosan shen kelen ale fe wajibi ay sikono shen kelen sanwosan ko ni mabuta hijila me hijika jagoya o ma kelen kan o shen kelen ne sikono ni min fara shen kelen sanfe o to ina fulai me farda ko ni mi jagoya ni islamique ka josen ko ni shen kelen ne sikono o kuma josen duruna wori sungolo o suni kira sallallahu alaihi wasallam ayini fene fo yimbayira ka hojja seli farda de do mantum bebe naka ka seli watu duru min nabe fo ko fardu ayni do fardu ayni de keren farda jaku ya farda mi masika taka bo ikan ti yere de ka ke aketugula ma ti sigi de ma kella masika foi de men dan fo ni mabla rinya ka seli na so yake seli kaundon isu ina seli mo fe ma wi de me farda ko ni min bi yere kan no yere farbulo ka ke ko ne wajibi ma se ko taka bo maka kama ni mawo ma yesiri to insala ya koso e dale mala ko sedi jako yayi mais e de man ka ke do bu ganyina ma beke ma be sil do bete mauka do be sika do seli do bete mauka do be sika tele flaka o masili do be tele kelenge o masili do yele bolo tanga luma muso furu ulu sente seli kola buka bu baliku yara flame dewni du mais te seli do la bege balon tawna be shu bege yalawla be tele bege ka su gona sakawla u te seli mo dale mala ko alay kelini dale mala ko mo hondi alaka cidini islamé do de dino fene sel juru de boti bukana de sel juru boti bukana don mawyi kuma dama do fo ula imam maliki alako ko kiyama ko farati ko tal farati ma te farati akola o kama ka boy santani shegina kana se samu kana kana se islamé ata sabela wati mina sel juru mumbila ale ayi tugo mina ika be juru sara yemunum passé ki to balon tawni fauna ika be juru sara me doko abu hanifa ta ubola kuna juru tiara chuko dola sanduru san woro san tanko juru bela na fara ke ko besara ka be islamiyya ne bo mokola ko kuma don ka toyin islamiyya ta serela wati mina ko wati ke badam na o wati la na maliki tan ni ma misala ko ke fara ke ko to de la de e ya juru ta kapa ala duma foko ajena ko o fa tiara islamiyya kana ne bo ila kason don ma do ya bi nani ma misala ke ka juruka ha sika ko temina ko ni hode de ala tunata ko muna ya juru sala ko la abin sika yini ngade ko muna ima kede me ke nga juru sala ko muna e ke be ka kani be juru sala ala be ma yini ngawlawa ati ma yini ngawla do bayda ka fo sika temina de ike juru nga kasara wala to malik ya yete ki ka juru sala hani santane do ikaka seli wati seli kelen juru sala ni ya so e deselindo ni fajiri seli fajiri kelen wala seli ka faraka jurula e bi ci beke juru sala dilla ni na seli almam ko fe fajiri la ni fajiri seli la ka ban almam salamun bla wuli kal li kamake ika fajiri kelen ngani aka fajiri kelen seli ko ala jurumu men fajiri mun juru ben kana men kelen boala ni seli fara seli ni salamun bla ra ga so wala wurdi ko fe wuli ika seli fara kelen seli tuguni jurula ni la zara seli la wuli kal la zara kelen seli jurula ni fajiri seli la wuli kal fajiri kelen seli jurula ibe juru ke ka farra no fe te kelen
ni wati janko la ona chama bwala de ni tan fer di bolo mamina ni fajiri seli ita kile seli rek yere fajiri seli la kaba ete bara foila wuli kita kerefe ika kibaru ika ligama ke ika silifana kelen juru sara no ni sala mum blay be wuli ka ligama ke kala zara kelen juru sara ni sala mum blay be wuli ka ligama ke ka fitri kelen juru sara ni sala mum blay be wuli ka ligama ke ka safo kelen juru sara ni sala mum blay ka wuli ka ligama ke ka fajiri kelen juru sara to ba ko mi yetli kelen seli ke bi fajiri kofe ni tami bolo silifana mana seli wuli go nyongona fene ke donc farda o farda be tli kelen boy ka juru la juru mana tia choku wo choku ni wati soro la abeba frasite mina fifi fiu taka seginta alkiyama koina antara ayan soro abin choku de la ame segina tukuni otala donc ite wonu be bari jona yani kata hali do ya yira ko amanga sara parce que na tiara ko jugu na fara ko kasara kam islam nan nige bo mogola parce que o jurte mamina jeunesse la o manchande yana mesela men ta siri la parce que wati chamon bla 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 anta jate to ni islam ya ta siri la mamina tambi bulu wati pe ibe mi ke gerena ibe ko kila juru sarawo ibe mi ke telefle la ibe ko kila juru sarawo ibe mi ke tikunda una minti ka balo sirai ibe saka juru sarawo kono tame no wala fratite femina ikike juru ka kasara woni mami iban seli masalabato ya koso ni kiti be an kuna islam ya ka kiti atigi be mine misali ala nayi bakate seli fana seli amba mine ka bla aka seli fana seli jako yala ni wula da sera ka tesbo clip bina ka sunya fo sa woni seli fana lanzara maseli alefe arakan duru duru ne bisa ka seli sa parce que ibe arakan nani seli comme seli fana ka arakan kili seli comme lanzara ka to faraka al clip binen ko fe ni arakan duru haga seli haga temena ka se clip binda ma maseli shara ko ka fa ma be fa seli juru no fe na fa gara wotugula ke fa ko kafiri do be fa ko islami juru mun tolo sala batodo seli be kaka même ma sebo ti selaka ne al mam nga selaka abe do bo jenu na doron min te islam an nyemo yi parce que islam an nyemo ko mana ye kudo la abe islam an nyugo mo ko la kano be no hal na fa ko islam be saka nte misala la jene ade muso mi garsegeta bolon kono mais muso yere islamé afara ko fate deina bawula ka se karamo do ma ko ma fe gira to dan dena islamé ya ira ka fo to ko se ka dala madama ba islamé to ko be dalaw mais mo ko sebe de manga ta to ko da yoro la mo ko sebe mo ko mi jelembe ni islamé be exemple tani aye ko manga ta almamin bola misri wala bola naibu bola aw be yele do islamé ko aw manga ta parce que ba foko am ta siri aw ko fe aw re bitan barafa son to tuguni abe mo ko yugo islamé ala abe dobo dugu na doron mo min kala noti mais islamé ka nyemo ko werete o bisika ta ko la dena doron abana bakama mini fa ya wula te daga mashikata parce que fa dinte ni fa nona ko ni kilo ke dola o ye den soro ne ka den to ko da atebe mashikata parce que dinte wi ka aw mbugo bo ala la de o tebe ni bare nana ko tan den to ko da bare deno fa dinte no ya da ma kiti were ni ala sona amno wala wati were kuma ni mami ngoni yiban selima ni chokola abe faka hadan sama hadu de borala abe faka selibe kaka me masebo ke seli aka abe do salamo ka kaburu na fene meni mami seli de jaku ya te seli jaku ya nangare ko seli de jaku ya yi woti ke kira kafiriye wala ma urgu de jaku ya yi wala siru de jaku ya yi ni mami yo fo kira kafiriye woti ke be faka kufran o kafiriya de ma te seli uka o manga do al-islamu ka kaburu dona doin bana ka seli abado ko jako ya de me salabatu ya de ale balika seli o be faka seli koson seli be ke uka me ma sebe te selaka me mingo seli te jako ya ye islam ya be ankuna ko kiri be ke islam ya ye o be faka me no faka o kafiri ma de be faka seli manga ko kan o te do islamu ka kaburu dona o kama sona ka faka folon abe tubi ina fe tile saba folon na tubira ya ni tile saba che odo ni tile saba da fara ma tubi mingo seli te jako ya ye o kuma o tiga mo be faka kufran kafiri ala fanna folo be mine abla islamu ka islamé ka makonya yoro soula no beti malui islamu ka entretien be ke somina ni wari be blaka fo ni kungo be mo gom dara ni be keta islamu ka wari nasoro obeyi ka waru be taka faraoka seli wati de bala comme ala ya fati ko mi subhana imma anga wati don ni fulku e no montru ka fo ni 2 heures no 14 heures
ni 16h ni fajiri ka heure amu doni fulku ya baka jade min ni oye wal masuma ni clear suma yi ni clear tingana ka bo santa mancela no midi pile wat kana teme kana se midi demi ma ka bo midi demi na fo ta se 13h ma wati konna silfa na ka wati dona fo ta se ni jo i jabe se ikuna ma hakema wati mina i ja ni ja metri suma ani yere longueur be kelinyi fo ta i ja se o ma silfa na be se o be kono na sera ja labaina la zara be damne o wati i ja kala yere kuna ma i hakemina la zara silfa be damne o wati kada se fo i ja ga se i nyogo flama yoro 16h be se kuma mina ka se 17h ma wati mina waso ni klebe klebi en fanfe ni jale ka suma koron fe iba yi jaga janko jugu iba so abe ere kunuma nyogo flabo donc lanzara be selifu ka se oma donc yuka wati mi sukanyele mu wati flaye oyoye donc abo i jaga ki nyogo kunuma flaye ka bola ka se fo klebi ma o beye lanzara ni fitri efe lanzara ni selifana ka wati dorlay wajibi ali ma ka seli o bedam ne 5h kono kata 17h30 ça fait 18h wati ma o bedam ne ko nana kata o yuga wati dorlay o beuga wati ko nay mais o ya dorlay dorla korode ko wati mi ajaku yali mi akake mais mi sukajele yere de no chekan o temena kabini i lebe sanfe i ja ise ntafura no ise hake ni o suma tike ka bwala suma to me daw kan sankata donc sele fana ka wati be damna odela fitiri ka wati i kleb bina mamena o fitiri ka wati ibe jamana min kono ibe yoro mina no kleb bina lu ko felana pate yetuguni o kuma wi fitiri ka wati doni o be continue fo ta se le bana binga abe blemble min to kleb yan fanfe fo ta se o wati ma donc fitiri be sele o tambe ko nana ni kleb blemble tunna kuma na pew ni kleb yoro la je kleb bindo abe binga blemble ni min to kleb yan fanfe no tunna pew o ma o safo ka wati damne le sa ibai erkele hake de kan ko jogonche na dogora togo 45 minutes fitiri ni safo te parce que blemble mi men doni mini mami fitiri ni safo cheke erkele wala erkele ni minute duru wala minute temps wala kay kuma o ya basoro chaba ku o tuna fuka idangania ka mino la sa ni blemble tuna ni safo wati be damina ola fo ta se sous 10h ma safo be selo be kono be safo ka wati sokanele 21h fo 22h safo be selo be kono donc abo 22h la zakata se fo fajiri son fajiri ka bo o be fitiri ka ni safo ka wati dorlay ka wati be me wati min korona sila ngoni fonga kesadi nato wati min sukandele me min kay o chemena o be dam ne 10h de la kata fo se 4h30 masisa se 4h30 ko fe ka se 5h masisa so ko be dam ne wati konnana donc fo da se o wati ma o be fitiri ni safo ka wati dorlay ma fajiri tabe dam ne wati ni jibini kenebe faraka bo jongona no yamba fo ko salatu wati o ma wati be yelma o ma o manake wati mi fajiri be damne o wati fo ta se kene jelima buka bo kene jella fo ta se kle bolima fo na ka wati dorlay wati min wajibi ali me aka ko konnana ma ala ya ila ka fo selu ye wati min do dal me ali ala bolo ma o yeni wati de wati kurun koson ame kuma fo ka fara nyonganta to rasul sallallahu alaihi wasallam ay kuma jibril ali la seli aso montru ko teyno mais ay selu ni nyogonche ka bonna ka tasenna odi ni seli kon nay rasul sallallahu alaihi wasallam abu jibril na ali la seli tile fla kono ko keto yira ali la comme watu ka dogon anta saka ko bawjanya mambe ala bayin deli famya ko nyuma ala ko nogoya amma ni ala sona ni ando ne seli ka bunda kono a faridaw a sunnaw a mustahabu a tienfon amna seni bema kelen ka se qabla ani bada ma ni ala sona ma amna ni be wala ndawla fo wata se abanima ni ala sonama amma ala ban deli ala ka jamana ala ka basigi jamana ala ka suma jamana ala ka nyamajo hine nyona ala ko do anga jamana inkono nyogon bunya ala ko sabati ani nyogonte ko to nyogon tala ala ko sabati ani nyogonte hera chama ala ka ke jamana nyi be maliya ala ka wulka bo jamana inkono nyogon kanfo baliya ala ka wulka bo jamana inkono jamana fitne mi yangale be jamana inkono ala de fitne ni tabai ka ba kuna ala ka fitne ta ka ba kuna ala ka ke ko mi fema del ka ke mali kono ka mali se ka chukula ka se la adame kono ka segi ka dine kono ka mali on jugo ala ka dilan mali on jugo ala ka dilan jugo juga mi sabati lembe